Paskip, pinihiram ka ni Misa. Okay, ready tayo sa mid daw. Record niya boy, record niya. O yung mga MMR niya, record na ba eh? Ayun kayo sa likod ha. Pakitira yung lalapit boy para hindi mabawasan gana. Dikit na ako sa portal na boy. Mid. Dami pa nakatayo. Ayun na, tirahin niyo boy, lumalapit oh. Paki-right click yung mga pula boss. Tinitira na kayo sa gitna boy. Ayun oh. Bulagta. Ready. Pasok pag pag start. Pasok. Tunin agad natin. Try natin. Wala pa sila eh. Sige, MH guys. MH nyo na party nyo. 3, 2, 1. Tara baba. Sige, MH nyo muna. Wait lang. Wala pala yung words ko boy. Okay. Ina mo. Hindi nakaset. Sige, MH nyo boss. Wait lang. Ready kayo sa left boy ha? Sige, tira nyo muna. Ilan lang yun. Tira nyo boss, tira nyo. Kaliwa. Kaliwa! Ba't tumaas kayo boss? Kaliwa po, kayo nang ina naman yan. May kaliwa sa taas boss. Ang lala nyo ha. Wala kayo nito, kaliwa po, kayo nang ina dumiretso dun sa Hey! Okay, tapak tayo. Sige, monster niyo, boss. Kung kaya pa. Monster. Huwag niyo na abulin, boss. Hindi kayo aso. Mukha silang boto pero hindi kayo aso, boss. Aso ba kayo? Okay, monster, boss. Tagal natin, Lahat kayo nakabang kasi yung susugod, boss, eh. Oh, game. Low mid. Ang lala nung isang PT na yun. May sarili atang command. Namatay ba sa party na? Umakyat ang pota. Kaliwa sinabi. In advance na nga eh. 3, 2, 1. Tara, tayo boy. Akit. Tulak niyo agad. Phoenix yan boy. Ay, nag-left boy. Lumipat. Nag-left. Magka-clash na boy. Guys, sa spot muna tayo at gas station. Okay, remage kay boss. 3, 2, 1, tara go. Dito boy, kanan muna boy, sa spot muna. O, tulak nyo na. Excited, ang dami excited. Sige, tulak, laban nyo. Dami excited sa inyo dyan boss eh. Okay, laban nyo. Likod pa, Phoenix likod pa. Okay, laban. O, reset tayo pag O, labas nyo na yan boy. Tapak tayo L. Okay, excited boss. Di pa natin nakikita kalaban eh. Tulak yung tulak. 3, 2, 1, trapasok. MH 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak boss. Tulak. 1, up, 2, up, tulak. Ay, Diyos ko, ang haba ng tulak. Tulak! Isagad nyo, boss! Sagad nyo sa Phoenix! Sagad nyo sa raid team. Dito lang, ispat lang. Macro! Boss, macro! Uy! Nakasa boss pa rin sila, 3, 2, 1, tara, tulak, portal. Tulak nyo, boy! Tulak po. Tulak po. Ang portal, boy, yung Phoenix una. Phoenix. Sige, laba pa, boss. Laba pa? O, reset tayo. Labas nyo na yan, boy. Reset, dali. Papasok pa lang Phoenix yan, Mag-a-unleash sila. Tapak L.
Tapak L yung Jesus boy. Papitin ng Jesus. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH ulit ha. 8, 7, 6, 5. Galaw na ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Uy, banat boss. Okay, laban, laban. Galawan nyo ha. Galawan nyo boss. Galawan nyo. Sige. Nasa bilog lang yan ha. 1. Up. 2. Up. Asan ba yun na ito? Ang layo. Number 5. Puking ina. Okay, palag pa boss. Portal, 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 portal. Portal po, sa may portal. Sa may tunnel po. Sa may tunnel nga. Patulak nga sa may tunnel boy. Sa may tunnel po. Sa may tunnel. O, portal ulit boy. Sa may portal. Kaya pa? Wala papasok ha? Wala papasok boy. Re-reset tayo. O, reset. Andiyan na Phoenix eh. Reset, reset. Tapak L. Tapak, 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 tapak. Tapak pa, tapak. Tapak boss. Dali, 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 dali. 3, 2, 1. Trapasok. MH ha? 8, 7, 6, 5, 4. Galawa. 3, 2, 1. MP ha? Up. Pwede na boss. 2. Up. 3. Up. Tulak po. Pa LPG nga. Patulak nga LPG boy. Nagdikit-dikit kayo dyan. Sa LPG boy. Sa LPG. O, tingin sa portal. Sige, banat. Sa may portal boss. Sa may portal banda. Sige, banat pa. Sagad nyo nga boy. Tunnel. Sagad nyo nga. Kaya ba? Napitan tayo. Reset na boy. Reset na, reset na, reset na, reset na, reset na. Reset na, reset na. Ang kalat kasi. Pag pinatulak, ang tagal ng ano. Tapak L ulit boy. Tapak L, tapak L. O, comment ka boss kung saan tayo tutulak una. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, macro. 3, 2, 1. Up. Pwede na boss. 2. Up. Palinis boss. 3. Up. Palagpa, palagpa, palagpa. Puta kayo. Ang dami punta doon sa kaliwa. Sa baba ng bilog kami boss eh. Sige, laban pa. Laban pa boy. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa boy. Laban pa boy ah. Tapak L ulit boy. Tapak L. Nag-tunnel sila. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L boss. Tapak L, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tunnel ah. 2, 1, up. 2, up. Tunnel boss. Tunnel, tunnel muna. Tunnel, tunnel, tunnel. Palinis ng tunnel banda. O, sa portal side po. Portal. Sa may bilog. Sa may bilog boss. Sa may bilog. Sa may bilog. Palinis po. Palinis po ng portal. Palinis po. O, LPG boss. LPG, LPG truck. LPG truck po. Pasok L pa tayo boss. Palinis lang ha. Patingin ng likod ha. Anong ano harap ha. O, macro. Galaw, 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 galaw. Macro ha. Macro, 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 macro. Macro lang boss. Huwag kayo masyado malayo. MH na boss ha. MH. Harap kayo ha sa ano ha. Sa portal dan. 3, 2, 1. Tara tulak boss. Tulak, 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 tulak. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak boss. Tulak. Tulak po. Tulak. Ayun na naman tayo. Pakit ang tulak. Tuturuan. O, tapak L boss. Tapak L, tapak L. Tapak L, tapak L. 3, 2, 1. Tara pasok. MH ulit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, palinis, 3, up, ready sa Phoenix ha, tutulak yan ha, palinis boy, palinis, ayun na Phoenix ha, okay, palagpa Phoenix, palagpa, 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 tumutok sa ano yan o, sa zombie o, palagpa boy, palagpa, tulak niya sa LPG boy, sa LPG, sa LPG, sa LPG banda kayo boy. Sa LPG boy, ang dami oh. Sige, sa bilog. Patulak sa bilog boy. Tunnel ulit. Sagad nyo na yung tunnel boy. Sa may tunnel, sa may tunnel. Wala? O, reset tayo boss. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Tapak mid boy. Wala yung Phoenix dyan. Tapak, tapak, tapak mid, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok kayo, pasok kayo, pasok kayo. Ready Phoenix to boy ah. Sige, MH kayo boy. MH. MH ah, 3, 2, 1, tara go. Left side ah. MP yan boy. Puta wala ako MH. Sige sa grass. Salubungin nyo na boy. MP yan. Sasalubong yan ah. Pag wala, ano lang tayo. Gas station. Okay, tulak, tulak boy. Tulak. Puta nagsisi atrasan kasi. Boss, huwag kayo matras. Sayang harap eh. LPG boy. Gas station boy. Ligod yung Phoenix eh. Macro. Macro, 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 macro.
Ay, nasa grass pa rin kayo, boy. Dito kasi, oh. Ready ha, Phoenix ha, Phoenix ready? Ready ha, wait lang. Ang tagal naman nila. Okay, macro. Tagal ah, wala. Supot. Ready, left, 3, 2, 1, tara go. Left. Kalma lang ha, kalma. Macro lang, huwag niyo silipin, boy. Huwag niyo silipin, nandyan na MP. Pag tulak agad natin. Ready ha? 3, 2, 1, tara go. Go. Ready, 1, up, 2, up. Tulak niyo, boss. Boss, tulak. Tulak po! Ang haba niyan, boss. Oh, ayaw niyo itulak eh. Tulak niyo, boss. Tulak. May Phoenix kasi sa likod, boss. Harap likod. Ready, 1. Up. 2. Up. Palag pa, boss. Palag pa, boy. Palag pa. Ubus pa. Palinis nga, boy. Sa LPG po. Sa LPG, boss. LPG. Palinis sa LPG. Labas na, boy. Labas na. Reset na. Tapakel. Sa Phoenix. Di pumasok. Tapak lang. Pagalawin natin to. Pinipigay kayo, boy, ah. Tapak lang. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, MH ha. 4, 3, macro. 2, dalawa. 1, tulak tayo, kaliwat kanan kay boy. 3, 2, 1, tulak. 1, up. 2, up. Tulak na. Sagad nyo, boy. Basag po. Palinis, boy. Ready sa Phoenix, ha? Galing mid yun. Grass manggagaling. Palinis muna, boy. Palinis muna, LPG tayo, boss. LPG, pasok nga dito sa bus, boy. Sa bus. Boss po. Dito, boss, oh, sa bus station. Ayun na, ready, 1. Ready, ha, sa butas, ha? Ready. Pesto kayo, kaliwat kanan, ha? Blind spot, boy, ha? Kaliwat kanan, blind spot sa MP rin, boy, sa entrance. Ready, 1. Up. MP, boy. MP. 2. Up. Gago, walang pwesto sa kanan. Ready, Phoenix. Kaliwa. Gago, lahat sumagat sa kanan. Tangina yan. Kawawa. Tangina. Ayaw atingin. Okay, palag na lang. Palag, boy. Palag pa. Okay na? O, labas mo yan, boy. Labas mo. Nag-unlay MP. Tara, sabay-sabay tayo. L. Tapak. Tapak pa. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, Phoenix kanan ha. Galing kanan ha. Ayan, Phoenix ha. Okay, palag pa, boss. Palag pa sa may tunnel, boss. Tulungan niyo yung tunnel. Tunnel, boss. Tunnel. Sige, hindi lumulubog yung Phoenix. May pag-ubusan kayo dyan. O, tulak nyo ngayon, boss. Tulak nyo sa may LPG. Tulak nyo. Bobo yan, sumipa sa ano yan. Sa zombie. O, balik. Tunnel side. Hintayin nyo lumapit, MP, ha. Hindi ko nabilangan, ha. Hintayin nyo lumapit, boy. Ayun na, ha. 3, 2, 1. Pwede na, MP, boy. MP. Palag pa, boss. Palag pa. Palinis nga, pasok nga, L, boy. Pasok nga, L. Ubos ato, oh. Pasok L pa tayo. Ubos. Palinis po. Ready, raid team, ha. Putang ina, hindi tumitir, gago. Palinis. Labareso dyan. Sige, palinis pa, boy. Ubos yan. Palinis. Palinis, tunnel nga, boy. Tunnel. Lubog nga, tunnel. Kaya ba? Sa may tunnel. Ready, Phoenix, ha. Phoenix. 3, 2, 1. Tira na, boy. Phoenix po. Uy, Phoenix po. Ubus yan, boy. Ubus. Tunnel po. Hey! Sabi, aso, gago. Lipat mo na ako. Kaya palinis pa, boy. Pasok. Ubus. Pasok, boy. Paalalay agad sa tunnel. Sa may tunnel, banda. Patiray na sa bilog, boy. Yung nakasustain, patira nga bilog. O, labas na. Labas muna. Hindi na kayo nga. Tapak lang. Sundan natin Phoenix pag pumasok. O, tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma. Tulak tayo, ha. Kaliwa muna, ha. 3, 2, 1, pakanan. Tulak, boy. Ready, 1. Up, 2. Up. Tulak na. Sagad nyo, boy. Sagad nyo. May MP sa likod. Ready.
Ready. Ambulance lang, boy. Ambulance. Macro. Tirain nyo yung tingin sa likod, boss. Habang andyan. Nasa bus yung iba eh. Ready, MP ah. Skating manggagaling, boy. Skating. Palagan nyo, boy ah. Ready ah. Palag na lang to. Ready. Ayun na. 1. Up. 2. Up. Putang ina. Bulaga ata oh. Sige, boy. Palagan nyo pa. Palag pa, buhay. Palaga. Wala papasok. Reset tayo. Reset tayo, boss. Kalat talaga. Ayaw na malinis na galaw. Sige, tapak mid boy. Banggay natin MP. Tapak. 3, 2, 1. Tarpasok. 8, 7, 6. MH ha. 5, 4, 3, 2, 1. Buka. Tulak na. 1. Up. 2. Up. Tulak na boy. Tulak. Ubus yan. Promise. Itulak nyo kasi boss. Tulak nyo. Kanan. Tabi kanan. Nandyan na Phoenix boy. Kanan muna. Macro. Tutulak natin yan. Ready. 3, 2, 1. Tara tulak. Ready. 1. Up. Sagad nyo ha. Walang skill dyan ha. Tulak nyo. Tulak boss. Pakitulak. Boss tulak. Andiyan pa rin yung spot. Bago may spot pa. Okay, palag pa. Ayaw tumulak na kayo ba? Naipag-duwin. Reset. Tapak mid boy, magsusuntukan to. Tapak mid. Tapak. Bilog MP ah. 3, 2, 1, trapasok. Suntukan na to. MH ah, 8, 7, 6, 5, 4. Tulak na. 3, 2, 1. Up. Pwede na ba? Kaliwa boss. Kaliwa. Palinis na lang oh. Ang tagal nyo pa rin dyan, bossing. Patulak po. Boss. Paki-boss. Skating po. Skating, kalma, boss. Skating. Pasok. Okay, Bops. Bops. Tulak natin kanan ha. 3, 2, 1. Tara tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Gumagapang yan. Tulak nyo kasi, boss. Ay, napitan na lang yung likod. Awet. Sige, palag pa. MP ha. Pesto bus. Ready sa MP. Ready ha. Ready, 1. Up. Butas. 2. Up. Palag pa, boy. Palag pa nga. Kaya pa? Gay, boy. Kaya pa. Oh, reset tayo, boy. Reset. Not too close naman eh. Too close po. Tapak L boy, ay tapak mid. Tapak mid. Tapak lang ah. O tapak L. 3, 2, 1, trapasok. MH ulit ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tirahin nyo lang yung peta, kalma. Walang habol boy. Walang habol. Ay, babalik na yan boss. Hintayin lang natin, nandyan na MP. O, lapit tayo boy. Macro ha, Macro ha, nasa kanan niya MP. Wait lang, silipin ko lang ha, dyan lang kayo ha. Umakit ng kaliwa. Tulak natin na MP. Kanan ha, 3, 2, 1, tara to go. Kanan boy, ready 1. Up, tulak kanan boss. Tulak kanan. Ay puta, basag yung kanan. Tulak nyo, sagad nyo sa sa gas station boss. Sa gas station, pasok nyo muna sa butas boss. Pasok nyo. 3, 2, 1, tara labas. Labas. Grass. 1. Up. Putang ino mo. Sabay boss, ayun grass. Grass boss, grass po, Phoenix, grass. Putang ina, dyan kayo. Grass po boss. Walang grass sa taxi boss. Kawawa, ubos. Okay, laban na lang boy. Labas na. Laban nyo na lang kung kaya. Labas ang mga gusto. Tapak L, boy. Ayaw kasi bumito ng iba sa kasuntukan nila, boy. Tapak L lang ha, tapak lang. Pigay nyo, boy ha, pag lumapit ha. Titirahin kayo nyan. Ayun o, inunahan kayo. Tirahin nyo, boy. Papasukin natin yan. Tapak mid. BP yung iba ha. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma boy. Kalma. 3, 2, tulak tayo kanan ha. 1, go. Tulak. Ready 1. Up. 2, up.
Tulak, tulak boss, sagad nyo, skating na MP, ready, pesto, macro, sagad nyo, sagad nyo muna, pedes boy, pedes muna, 3, 2, balik na, ready, 1, up, 2, up, pala, gago, ayaw kasi bumitaw ng iba, ilan lang yung nasa pedes, okay, laban nyo, may pangalawang wave boy, huwag kayo mag-steady sa sa isang clash, bitaw nyo kahit iniilan lang, kaya pa natin balikan yung MP nun tapak mid, tapak lang sabay-sabay boss. Tapak. Ready. 3, 2, 1, terpasok. Emit siya. 8, 7, 6, 5, tulak. 4, 3, tulak. 2, 1. Up. Pwede na boy. 2, up. Uy, tumira kay boy. Tara, ay gago. Ge, palinis ng kanan boy. Kanan. Sa kanan po. Huwag kayo dyan sa spot, boss. Dito, linisin nyo kanan, Linisin nyo. Tutulak natin yung pag lumagpas ng pedes. Macro lang, boss. Dito. Pasok mid patay, boss. Tapos kanan, lakad kayo kapakanan. Sige, magka-clash yan, Sige, tutulak agad natin yan pag pumunta ng diputa. 3, 2, tulak, clashing na. Tulak, boss. Tulak. Linis. Pwede nyo tira panik yan, Pedes lang, Walang image yung mga yan, boy. Nilubog na kayo nasa pedes may lumubog na sa pedes boss. May lumubog na sa pedes. Sige, palag pa boss. Palinis, pedes po. Palinis pa ng iba po Likod may archer Ayun ray team boy, likod. Walang tumingin sa likod. Paalalay, pedes lang. Labas na boy, labas na muna. Naka full wave na yan. Labas na boy, labas na. Labas. Sige, kita ko. Tapak mid, tapak lang, kakapasok lang ng Phoenix. Tapak lang, 2 seconds pa. 2, 1, terpasok. Emit siya, 8, 7, 6, 5, 4, galaw na 3, 2, Phoenix 1, up, pwede na boy, 2, up, sige, kanya-kanyang pesto. Sige, palag boy, palag. Palag MP muna boy, nasa labas kayo, nasa loob yung Phoenix ayan na, Phoenix boy, lumabas. Putang sarap na dikit-dikit sila boy Sige nga, palinis nga. Sa may portal side, boss. Boss, sa may portal side, sa may portal, kaya ba? Sa may portal po. Kaya pa? Palinis pa. Kaya pa? Labas na boy. Tapak middle tapak. Saan pumasok yung Phoenix? Hindi ko napansin. Nurse daw, jump. Okay na? Tapak mid. Tapak lang Ready kayo sa Phoenix boy, titirahin kayo niyan, unahan niya na lang. Tapak lang. Tapak lang. 3, L tayo. L. 2, 1, terpasok. Pasok. 8, 7, MH 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Ba't kayo lumayo, boss? 2, up. 3, up. Sige, linis lang. Ready kanan, LPG. Ready. Balik. 1. Up. 2. Up. Salubungin nyo, boss. PMP. Mahaba yan. Go. Unti yung bubalik. Sige, palag pa, boss. Palag na lang. Palag pa, boss. Palag pa, boss. Palag pa. Labas, boy. Labas. Unti kasi yung bumabalik, boy. Puta, kaya pang basagi yung harap ng MP. Pag nabasag yung harap ng MP, kaya pa natin linisin. Tapak L lang boy. Tapak lang boy. Huwag kayo dito kayo mapumesto pag pipikin yan. Tapak L lang. Tapak mid. 3, 2, 1, terpasok. MH kayo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalma muna boss. Kalma muna. Ready tulak natin pakanan Macro muna, ready. Tulak kanan 3, 2, 1, go. Tulak po. Ready 1, up. 2, up. Tulak nyo boy, Ay, naku po, tay na naman yung tulak nyo. Tulak nyo. Ready skating na boy, MP 1, up. 2, up. Palag na lang. Ang kalat ng tulak boy. Kalat yung brawler. Okay, laban pa boy. Reset tayo. Try daw sali yung Kuma boy. Tapak L lang tapak lang. 3, 2, 1, pasok. Pasok tayo boy. Pasok L. Tingnan lang ako boy.
Gearbox kaya. Okay na? 3, 2, 1. Targalaw tayo, boss. May nagpapasali dalawa, Chama, tsaka ano daw, Kuma. Hindi sila nagsusuntungan ng gatulang SG, gago. Corny na ito mga to. O, ready? 1. Up. Tulak na, boss. Huwag kayo yung matras. Nakapesto na tayo. Matras pa yung iba. Tulak nyo, tulak nyo. Balik nga, boy. Balik nga, balik nga, balik nga, balik nga, balik nga. Balik nga, pedes. Pedes, pedes muna. 3, 2, 1. Ito, palinis muna, pedes, boy. Palinis muna, pedes. Palinis muna, pedes. Balik nga, bas, 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 bas. Bas, boy, bas, bas, bas. Ready? 3, 2, 1. Balik, 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 balik. 1 up. 2 up. Phoenix, boy. Puking ino. Hindi ko balik. Ayun, oh. Puking ino. Kaya pa basagin, eh. Sige, palag, boy. Basag, oh. Basag mo, palinis nga, boy. Right team pa. Kaya po. Kaya pa po. Kaya pa po. Kaya pa. O, reset tayo, boss. Reset. Tapak mid. Dali. Mid. 3, 2, 1. Trapasok. MH kayo. 8, 7, 6, 5. MH na. Tulak. 4. Tulak left. 3, 2. Tulak left. 1. Up. Pwede na yan, boy, ha. Suntok nyo na. Sa left. Palinis na lang yan, boy. Palinis na lang. Baka mabasag pa kayo niyan, boss. Grabe naman yan, boss. Pag nabasag pa kayo niyan, palinis naman ng harap. Puro kayo kaliwa, boy. Yung kanan, bossing. Yung kanan. Sa may bus, boss. Sa may bus, bossing. Sa may bus. Boss, sa may bus. Ito, macro, boss, oh. Ito. Ito. Uy. Oh, SP na, boy. SP na kayo dyan, boy. Andyan na Phoenix, oh. Labas nyo kung kaya. Kung kaya nyo mag-SP. Tangina, buti na lang bobo yung mapa-RG, oh. Nag-skating muna ang puta. Tapak L. Ay, tapak mid. 2 seconds, boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Trapasok. MH kayo, ah. 8, 7, 6, 5. Papalag to, ah. 4. Pesto. 3, 2, 1. Up, pwede na, boy. 2. Up. Yun, naunahan kayo. Palag na lang, palag pa. Ba't kasi kayo doon tumira sa bilog? Sige, palag, boy. Palag pa, boy. Ready, Phoenix, ah. Sa boy, ah. Phoenix, boy. Okay na? O, reset tayo, boss. Doon kayo sa gumagalo tumarget, boy, pag ano. Huwag sa tulala. Baka bagong pasok. Tapak mid ulit, boy. Tapak. Ready? 3, 2, 1, trapasok. MH ulit, ha? 8, 7, 6, 5. Pesto. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Phoenix. 3. Up. MP muna. Kaharap natin MP, oh. Isa pa. 1. Up. Tulak nyo nga, Phoenix, boy. Kaya? Kaya ba? Tulak nyo, Phoenix. Tulak sa Phoenix, boy. Ay, gago. Wala talagang tumutulak. Ilan lang. Tulak, Phoenix, boy. Oh, ito, pagkain, oh. Gumagapang, oh. Sayang, oh. Ilan lang tumutulak. Oh, 3, 2, 1, balik. Balik sa may portal side, boy. Tulak sa may portal side. Boy. Ay, tama na dyan. Awat na. Dinuwil na yun, oh. Labas na tayo, boss, pag ganyan. Dinuwil na yun. Nasa ispat ang putang ina. Ano ba yung boss? Hindi nyo naman mawawanit yun. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1. Trapasok. MH kayo, ah. 8, Hindi mo daw si Cole. 7, 6, 5. Pesto. 4. Papalag to. 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss, ha. Palag pa. Pesto pa kayo, Phoenix, ha. 6, 5, 4, 3, 2. Phoenix to, ha. 1. Pwede na, boy. Phoenix. Pwede na rin, Phoenix, ha. Sige, palag pa, boy, oh. Palag pa. Ubos pa ata, boss. Kaya pa ba ubusin? Kaya pa ba? Pasok mid, boy. Ubos to. Pasok mid, boy. Bilangin niyo sarili niyo pag pumasok kayo, ha. Pasok. Ubos to, boss. Palinis pa. Sa may pedes pa, boss, oh. May mga kulangot. Ayun, oh, gumagapang, oh, sa bitiputa. Sa kaliwa, boss. Yun, boss, yung kaliwa. Ang sarap ng ikot nito, ano. Linis pa, boy, sa may taxi, boss. Sa may taxi banda, boss. Phoenix ready, ha. Ready, Phoenix, boss. 2, 1.
Pwede na Phoenix boy. Phoenix. Pwede na Phoenix boy. Phoenix. Palag pa. Okay, reset tayo, boss. Reset. Wala na papasok, boy. Andiyan na yung raid team rin, oh. Pagag. Tatlo lang. Okay, tapak mid. Tapak. Okay. Tapak po. Ready? 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, papalag to, kalat. 2, 1, up, pwede na boy, 2, up, 3, up, palag boss, ay ako, yawa, ubos. Sa taxi boss, oh, libre sila sa taxi, walang pamipesto sa taxi boss eh. 2, dito, libre sila tayo dito, tsaka makasi. Reset tayo boss, tapak mid ulit. Tapak mid. Check nyo yung makapal, tauhan nyo ng tornado. Ready, 3, 2, 1, trapasok. MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Palinis boy, kaliwat kanan. Pwede yan. Palinis pa. Kaya pa. Palinis pa boss, palinis pa. Palinis pa boy, palinis pa. Oh, spot. 6. Spot. 4. 3. 2. 1. Tulak natin left side boy ha. 3, 2, tara left side. Ito right side. Puta, tinulak na tayo. Phoenix. Raid team kasi. Ready kayo, skating ha. Raid team boy. Raid team is skating. Skating oh. Okay, palag pa boys. Spot pa boss. Spot pa. Palinis nga spot boy. Kaya ba? Pasok nga mid boy. Kaya pa. Sa bilog nga kay boy. Pasok mid. Sa bilog boy. Sa bilog ba lahat na natira, tapos doon kayo bumanat. Bilangan nyo yung mga pumasok ha. Pasok mid boy. Pasok mid. Bilangan nyo sarili nyo boss sa mga papasok. MH kayo dyan. MH kayo. Nasa labas pa Phoenix boy. Palagan nyo yan MP. Kaya yan. Palag pa. Galaw kayo boss. Galaw kayo sa bilog boss. Patutukan kayo bilog boss. Bilog boss. Sa bilog. Nakatayo lang sila. Sa bilog. Legit boss. Sa bilog. Oh, reset tayo boss. Reset. Tapak mid boss. Tapak. Ready? 3, 2, 1, trapasok. MH ulit sa mayroon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, palag pa boss, palinis. Palinis na lang yan boss ha. Galaw kayo boss, sa bilog legit, nakatayo lang yung iba. Sa bilog po, sa kaliwa, skating boss, sa kaliwa skating. Spot kayo boss, spot. Harapan nyo Phoenix ha, portal side ha. Ready sa skating, baka may raid team. Sa kaliwa yung raid team nyo boy ha, sa kaliwa ha. Ready lang. 3, 2, 1. Tulak. Wait. Tulak. Portal. Linis boss. Linis na lang yan ha. Linis na lang yan. Balik ulit yung spot. Balik na, okay na yan. Balik na. Recover agad boy. Huwag kayo magtambay. Recover lang. Ready. Uy, may kumukombo dyan ha. MH kayo boy. MH. 3, 2, 1. Balik yung spot. Ay ano. Portal. Tarayin nyo yung pula. May pula dyan. May itabon dyan. O, 3, 2, 1. Balik ulit yung spot boy. Spot ulit. Spot muna. Ready ha. Tutulak yan boy. Ready kayo. Tutulak ka MP. Manipis kayo eh. Ayun na. 1 up. Ayun na. Tumulak na boy. Harapan nyo. Palagin nyo. Ayun pa. Phoenix. Ready. Phoenix pa boy. 1 up. Tulak nyo. Pedis. Kaya pa. O, reset tayo boy. Reset tayo. Reset. Tapak mid. Wala na si Kalbo. Tapak mid boss. Ready. Tapak mid. Dali. Ang dami gumagapang pa. Sige pa. Wala na. 3, 2, 1. Trapasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kalas. 2, 1. Up. 2. Up. Puta, nasitan na kayo boy. Palagan nyo. Palinis nga ng pula boy. Palinis. Okay, 3, 2, 1, try spot boss. Spot po natira. Spot. Palabasin nyo lang yung Phoenix ha. Palabasin nyo. Ayan na. 1 up. Lumabas boy oh.
Tulak nyo na skating. Tulak nyo yung skating, boy. Puta, lumabas. Ang talingin mo. Lumabas. Tapos, lumabas. 3, 2, 1. Tara, tulak. Portal. Portal, portal. Portal, MP. Palinis. 1, up. 2, up. Ay, gago. Naunahan ng vacuum. Putang ina mo. Sige, palag pa, boss. Skating. Ay, skating. Pedes, pedes, pedes. Laban na lang to. Laban na lang. Wala papasok, boy. Oh, reset, boss. Reset. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Sarap nagtakal, di nagkita. Tapak mid, boss. Tapak mid. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1. Trapasok. Image kayo, ah. 8, 7, 6, 5. Pesto. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Palinis na lang, boss. Lilinis na lang, boss. Lilinis. Sa bilog, boss, marami. Promise. Lasang kamatis. Sa bilog, boss, andito sila lahat nagkakansela, no? Palinis nga ng bilog. Sige pa, linis pa, linis pa. Linis pa. Linis pa. Ispat nga, boss. Ispat nga, pesto nga, ispat. Palinis nga, saglit. Ispat, oh, sa ispat. Ayun, naunahan. Ispat. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Abangan nyo lang, boy. Ispat lang. Pasok mid. Gapang kayo, ah. Ready. Ayun na, MP. 1, up. MP, wag kayong matras, boss. Ayun lang, inatake ng sakit. Sige, palag. Pedes. Sa may pedes, boss. Sa may pedes, boss. Sa may pedes kayo, kaliwat kanan lang, oh. Yun. Sige, palag pa, boy. Palag pa, boy. Tapak mid pa tayo, ah. Reset tayo. Labas na, boy. Labas na. Reset to. Dali. Papasok MP, oh. Ready, ah? Ready. Tapak mid kayo, boy. Tapak mid pa. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas. 2, MP muna, 1. Up, pwede na, boy. 2, up. MP, boy. MP. Aroy ko, Diyos ko. MP dapat tinutukan yung boss. Sige, palag pa, boss. Palag pa. Patulak na Phoenix, ha. Ready kayo, ha. Ubos kayo. Reset tayo, boy. Gago, iba ata tinarget nyo. Na-misclick. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. MH, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas. 2, 1, up. 2, up. 3, Phoenix. up. Yun lang po. Phoenix, Naunahan na naman. Phoenix pa. Tulak nyo na pedes, boy, oh. Tulak nyo nga pedes, sa meron. Tulak nyo, boy, sa pedes. Legit. Tulak nyo yung pedes sa may spot. Tulak nyo sa may spot. Yun, MP yung tumulak. O, reset tayo, boss. Basag tayo. Reset. Tapak mid ulit. Tapak. Wala papasok nga ng skating, boy, ng kaliwat kanan. 3, 2, 1, trapasok. Damage kayo, 8, 7, 6, 5, 4, macro. 3, macro. 2, 1, up. Phoenix, boy. 2, up. Pasok kayo, skating. Harap, ha. Harap sa butas. Harap. PMP, 1, up. Sa butas, boy. Sa butas. Palag pa. Ubos yan, boss. Ubos, palinis nga. Labasin nyo na spot. Gumagapang yung ibo. Labas. Okay, reset. Reset, boy. Reset. Tapak mid. Wait lang, ha. Wait lang. Ayaw pumasok ng Phoenix, ha. Ready lang. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macro, boss. Macro, pedes na kami, ha. 3, 2, 1, tulak kanan, ha. 3, 2, 1, tara, tulak kanan. Kanan, boss, hindi kaliwa. Ay, yun lang. Okay, ubos tayo dyan, boss. Pinesto niya yung setter. Puro setter yung kaliwa, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. MH, ha. 8, 7, 6, MH na. 5, 4, tulak. 3, 2, kaliwa. 1, pwede na yan. Up. Banat na, boy. Palinis na lang. Bagong reso yun na hit ng dalawa. Tumayo. Salang. Okay, palag pa, boss. Palinis lang, boss. Palinis po. May pula pa, boss, oh. Ayun lang.
Hindi ko na right click. Macro lang, boss. Ito, bulag to. Si Chamo. Sa akin ka na. MH boss. MH. Ready ha? Pag lumabas dyan sa kanto, boy, salubungin nyo agad ha. Macro lang. Pakibigay yung setter, boy. Pag nakita nyo marap. O, 3, 2, tulak na, boy. Tulak, clashing na. Linis na lang yan ha. Kira panik lang, boy. Nakapesto kayo. Huwag nyo masyado sagarin. Baka mapitang kayo ha. Ready. Sige, nakatingin ako sa spot. Nakatingin ako sa raid team. Sige, linis lang. O, balik. Bandang spot lang, boss. Bandang spot lang. Huwag kayo dyan. Masipa kayo dyan pag galing skating. Macro lang. Macro. O, kaliwa bola. Kaliwa. Left. Tutulak kayo sa kayo niyan eh. Tutulak kayo niyan, boy. Hintayin natin. O, ready. Skating. May raid team ha. Kalma. O, 3, 2, 1. Tulak. MP. Dali. Tulak. Ay, gago. Tagal. Sige, linis. Tulak. Kakatulak lang yan. Ready skating ha. May raid team ha. Skating banda. Pasok yung skating. MP Phoenix pa. Harap sa butas. Labas na. Labasin nyo na. Left. Kanan pala to. Kanan. Sige, linis lang, boy. Macro lang. Palinis lang, oh. May pula pa, yung +9, boy, oh. Si +9 nga. Oh, macro. Dikit. Ayun na, ready, ha. Image nyo, ha. Pasok mid. Ayun na, harap. 1, up. 2, up. Tulak. Ay, naunahan. Gago. Tulak nyo na, boy. Tulak nyo na. Reset to. Labas na kayo yan, ha. Labas na. Reset. Kalbo. Labas tayo. Tapak mid. Kaya yung Phoenix. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak muna. 3, 2, 1, trapasok. MH ulit ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak. 2, 1. Up. Sali na, boy. 2, up. Tulak na. Uy, tumira kay boss. Tulak sa spot. Palinis na spot. Palinis na spot, boss. Palinis. Sige, nakapahingan ako sa likod. Oh, pasok mid patay, boss. Spot lang, boss. Spot lang. Oh, pasok kaliwa. Macro. Dito lang ha. Macro lang, okay masyadong lumalim, boss. Salubungin nyo agad pag lumagpas ng pedes. Sa may paliko na yan. Basta huwag kayo sisipa dyan sa kotse pula, boy. Backview kayo dyan. O, 3, 2, tulak. Uy, yung matras. Tangin, tulak ngayon, boy, patras. Tangin, goma. Wawa sa inyo, boss, ah. Naunahan tuloy kayo ng harap, po. Wawa. O, reset tayo, boss. Imbis mauuna kayo dahil nandun sila sa ngayon. Okay, tapak mid, boy. Maglilinis tayo. Takbo na yan eh. Pag nakati kayo matras, para kayong goma. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo ha. 8, 7, 6, 5. Papalagyan ha. 4, 3, 2, pesto. 1, up. Pwede na, boy. 2, up. 3, up. Palinis mo. Bilog. Kaliwa nga, boy. Pabutas nga ng bilog. Anong kaliwang skating. Phoenix pushing. Sige, palagpa. Patulak nga spot, boy. Patulak nga spot lahat. Tulak spot, boy. Legit. Uy, sa lolo. Ubos na to. Spot po. Oh, harap kayo likod, ha. Galing pedes. Spot lang, boy. Spot. Balik kayo spot. Ayun, oh. Lumabas na yung MP, oh. MP, boy. MP. Harap, pedes. MP pushing. Pedes. Patulak nga pedes, boss. Yun lang. Wala. Oh, reset tayo, boss. Reset na. Andiyan na Phoenix. Reset na. Tapak mid. Tapak po. 3 seconds. 3, 2, 1, tara pasok. MH kayo ha. Suntukan na yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palinis muna ng pula dito, boy. Up. 3, 2, 1, tulak pedes. Ay, spot. Phoenix, boy. Tulak Phoenix. Go na. Nakalabas ulo niyan, oh. Pasukin niyo na, skating. Sagad niyo na yan, boy. Skating lahat. Ready kayo, MP, ha. Tutulak yan, ha. Ready kayo sa harap, ha. Ako nakatingin sa likod. Sige lang. Ready, ha. Ready lang. Likod, boy. Puta, nasundot na. Meron kasi nakapesto sa ano. Tapaliko. Ayun na, skating, boy. 1 up. MP. 2 up. Palag na lang.
May pumipesto doon sa bungad sa likod. Okay, palag pa. Palag pa boy, oh. Palag pa, oh. Oh, reset. Reset, boss. Reset. Tapak mid. Tapak. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Image kayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, macro. 2, 1. Kalma. Linis muna dito sa bilog, boy. Palinis ng bilog. Palinis ang bilog. Palinis muna ng bilog. Macro, ha. Pedes tayo, boss. Sa pedes. Harap kayo sa pedes, boy. Ready. Dito lang. Oh. Ready. Tulak na kanan. Kanan. Tulak kanan. Palinis, ha. Palinis, boss. Sa likod. Paalarin ang likod, boss. Mga galing portal. Tulak nga pa portal. Macro lang. Harap lang ng pedes, boy. Ready. Ayun, oh. Pwede yan tiyanin, ha. 3, 2, tulak portal, boy. Hitaboy yung iba dyan. Tulak. Linis na. Linis portal, boy. Walang babas yung iba dyan. Palinis pa. Pedes nga, boss. May nakaplas na yung sa pedes. Boy. Pedes. Sabay pedes po. Balik spot. Spot po. Image kayo, boss. Image kayo. Ready. Harap, ha. 3, 2, 1. Tulak. Lilinis na, boss. Palinis po. Likod. Right team. Balik yung spot. Spot po. Pasok mid pa tayo, boss. Spot po. Lumalim kayo masyado dyan, boy, sa portal. Nag-aalian, lugi kayo. Ready likod, ha. May right team dyan, boy. Hindi ata nasipa yun. Oh, tulak na. Pedes. Tumulak, sir, boy. Ayun lang. Ay, Okay, reset tayo, boss. Reset tayo. Tapak mid. Papasok pa lang Phoenix, oh. Tapak mid, dali. Bilog lang. Tapak mid. Magkakalasyon na yan, boy. 3, 2, 1, trapasok. MH. Magkakalasyon na yan sa, spot. 8, 7, 6, MH, 5, 4, tulak. 3, kalma. Palinis muna dito, portal side, boy. Palinis muna sa side natin. Palinis. May pula. Palinis pula, boy. May pula. Kaliwat kanan yan, boy. Oh, left. Ready, ha. Pedes lang kayo, ha. Tutok lang kayo sa pedes, boy. 2 waves yan. Relax lang kayo. Gi. Ay tayo dito, boss. Ang inan to mga to, eh. Wait lang. Ayan na, ready, ha. Kaliwa, ha. Ready. 3, 2, tulak. 1 up. Puta na unahan nyo, harap. Sige, tulak nyo. Sagad nyo, boy. Sagad nyo sa kaliwa. Ayan pa, MP. Phoenix po. Pesto kayo. Ubus tayo. Palag na lang. Boy po. Phoenix pa, ha. Laban na lang yan, boy. Reset tayo. Saan galing yung Phoenix? Ang tagal ng Tapak mid, boy. Tapak. Tapak lang muna. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na. 2, kalma. 2, 1, tara, tulak. Left muna, boy. Left muna, MP muna. MP, tulak. Pa-skating yung tulak, boy. Diretso. Basag yan. Skating. 3, 2, 1, balik. Basta, putang ina, hindi na ako nagpapats dahil doon sa macro. Geli, basta lang kayo, boss. Basta. Ready sa raid team? Walang kulangot. Okay, macro lang, boss. Macro lang. Babs kayo, boss. Okay na? Babs kayo, ha? Wait lang, nasa labas pa. Kakapasok lang ng Phoenix, boss. Relax lang. Ready kayo, ha? Tutulak yan. Lapit kayo, T-boy. Ready? 3, 2, 1, tulak. MP. Sagad nyo sa MP, boy. Sagad nyo. Gago, walang image yung iba. Kawa. Naglalakad. Laban na lang. Sarap sana, nakatalikod, oh. Ready kayo, ha? Ready pa, Phoenix pa, boy, oh. Laban na lang, boy. Tapak mid pa tayo, boy. Tapak mid. Sayang, hindi buo yung tulak, eh. Sunog yung image ng iba. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, papalag to, ha. 4,
3, galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pesto. Phoenix pa. Pesto. Ready. Linis pa, boy. Linis pa. Tumira kayo. Togo kayo. Nauubos kayo. Linis pa, boy. Palinis ng bilog. Nagmamonster na ata itong Phoenix. Okay, linis pa, boy. Linis pa. Ispat nga, boy. Ispat. Tulak niya nga ispat, boy. Tulak niya ispat. Tulak niya Phoenix, boy, sa ispat. Tulak niya yung Phoenix sa ispat. Nasa skating ata yan. Patulak nga. Andiyan ba? Na-revive ko eh. Skating. Okay, clash nyo, boy. Clash nyo. Basag pa. Skating lang kayo, ha. Tutulak kayo MP dyan. Pasok kayo skating, boy. Ready, ayan na. Tutulak na. Ready, 1. Up. Sa butas, boy. Sa butas. Wala sumipa sa butas. O, reset tayo, boss. Reset tayo. Bubugin niyo pa. Wala kayo dyan. Nakamute pala ako, puta. Nakamute ka eh. Tapak mid. 3, 2, Antra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pasok nga kaliwa, boy. 2. Pasok kaliwa. Ay, puking ina mo na spacebar ko. Hindi ko nabilangan yung Phoenix, boy. Ready na kayo, ha. Pasok kayo kaliwa ng skating, boy. Pwede na yan, boy. Banatan nyo na. Tumabi sa inyo. Ready pa. MP pa. Sumunod, oh. Sarap niyan, boy. Ay, puking ina. Sarap niyan talaga. Nakapesto kayo dyan, boy. Grabe naman ako iyon ako. Sarap, boy, oh. Sarap sa ano, puking ina mo. Inasa labas kasi. Okay, reset tayo, boss. Kung bumuting. Tapak mid. Paunahin natin kay Phoenix. Tapak mid. Tapak. 3, 2, Antra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Babs na, image na. 2, Prince Per. 1. Papulap. 3, 2, Antra, kanan. Tulak kanan kayo, boy. Kanan, hindi kaliwa, boss. Kanan muna. Macro lang. Macro, ready. Skating galing, ha. Ready lang. Image kayo, boy. Macro. Huwag kayo masyado lumalim, boss. Ito yung macro. Yan na, skating. Great. Tulak kayo skating. Ay, gagi. Tulak skating. Pinuunan nyo pa, boss. Pasok kayo skating. Ay. Nasa labas yung iba. Sige, laban na lang yan. Tayo mo, pasok kayo skating, boy. Yung mga nasa skating. Palag nyo, boy. Kanan nyo. Mga nasa skating. Patay na kami. Reset tayo. Sabi ko, skating. Ang mulak sa road yung iba. Hindi mo na kombuhan Best ba? Ayun, diretso eh. Basta go, hindi eh. Tapak mid. 3, 2, Antra, pasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5. Papalagyan. 4, 3, galaw. 2, 1. Up. 2. Up. Putang ina, naunahan. Sige, palag pa, boy. Palag pa. Nag-monster na ata yung Phoenix. Ay pa, skating pa. Tulak nga, pedes, boy. Tulak niyo spot, boy. Tulak niyo, Phoenix, boy. Walang skill yung iba dyan. Tulak niyo spot. Ay, gago nga ba. Tulak. Reset tayo, boss. Reset tayo. Tapak mid. Sige na, ipagsapakan sila. Ayaw nila bumaba. 3, 1, pasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, pesto, 3, kaliwa, 2, 1, up, pwede na, boy. 2, up, nauunahan. Po. Ayoko dyan. Okay. Aray. Okay, palag pa, boy. Reset tayo. Reset tayo. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa, boy. Palinis. Nasa skating yung Phoenix. Pesto. Ready. Tutulak na yan. Nag-gano naman. Okay, palag pa. Palinis nga. Ayun na, galing skating, boy. 3, 2, 1. Tulak nga, boy. Gumagapang. Tulak nyo spot, boy. Gumagapang sila. Okay, yun na. Tumulak ka ng gumagapang, boss. Ano ang nakain mo? Goyabano. Palinis yung spot, boy. Palinis yung spot. Ready, MP, boy. Tumutulak din yung MP, ha.
Ready, ready. Sige, laban na lang ya. Reset tayo. Walang papasok, boy. Laban na lang. Saan pumasok, Phoenix, boy? Ah, wala. Nasa labas Wala pa. Tapak lang. Ano, dedep ba tayo? Flash. Ha? Oh, right tayo, right. Pasok right. Kung gusto niya ng dep. Right. Doon na natin dalhin yung flashing. Alerto kayo, boss, ha? Huwag kayo masyado makate, ha? MH, 3, 2, 1, trababa, bossing. Alerto lang, pero huwag masyado greedy, boss. Pestuhan lang tayo. Okay, pasok sa kanan, ha? Walang atras na nasa harap, ha? Diretso yan, boss, ha? Alma. Macro lang, boss. Macro lang. Wait lang, ha? Putang ina, saan na sila? Hindi na sila nagsuntukan. Yan na. Hindi ko kita yung dami yung ano. Dito na. Palag, sa kanan. Tingnan ko kay Monster, eh. Inano ka, Kios. Okay, ready? Kaliwa. Tulak, kaliwa. Phoenix pa, boy. Tulak nyo. Pag sinabi tulak. Basag yan, boss. Legit. Basag. Resoan pa, bossing. Resoan pa. Basag yan. Resoan pa. Resoan lang. Baps pa. Baps. Nag-mid yung MP. Okay, dito lang tayo, boy. Great team, ah. Okay, ready lang. Huwag kayong makipag-anuhan dyan, boy. Landian. Pag pumasok dyan sa kanto, tulak nyo agad. Ganon din kahit makapal, boy. Pag pumasok ka, pero pag hindi pumasok, huwag nyo lalabasin, boy. O, ready kaliwa. Ready, nasa kaliwa MP. Ready lang. Sabi ko, ready lang. Papasukin nyo muna bago nyo itulak. Para hindi kayo mabait. Pakibiin na yan, yung nasa una, no? Tulak na kaliwa, boss. Tulak kaliwa, puta, pinauuna nyo pa. Sige, tulak nyo muna. O, labas, pasok ulit. MP naman, Phoenix naman, tulak nyo kanan, tulak nyo, boy, tulak. Okay, lumabas, tapos pa yun, oh. Phoenix. Phoenix po. O, reset tayo, boy, SP revive. Right. Pasok right. SP revive, boss, ha? Huwag nyo pang hinahan, boss. Sige, one-on-one tayo dyan. One-on-one lang. Hindi ako maka-SP, bahala. Yan lang. MH po. 3, 1, tara go. Galaw. Kanan, boy. Kanan muna. 3, 2, tama. Kanan muna. Diyan lang. Kanan muna. Andiyan na yung Phoenix, eh. Relax lang. Ready. Babs kayo. Biyahin nyo yung mga hindi na-pay doon sa ano. Kaliwa. Ready lang, ha. Ready lang. Huwag nyo masyado gigilan, boy, ha. Papasukin nyo lang ang ulo, boy. Ready. 3, 2, tulak na kaliwa, boy. Tulak na kaliwa. Putang ina, may nagkakanan talaga. Kaliwa, 3, 2, tara sa Monster pa. Phoenix naman, dami niya Phoenix, boy. Phoenix Monster. Tulak sa Phoenix, sa Monster. Sa Phoenix, ha. Sagad nyo sa Phoenix, boy. Bawasan nyo Phoenix. Okay, reset. SP revive. Mid po. Ay, gago, may pumapasok sa kanan. Mid. Mid po. Hello. Asan na kayo, boss? Gago, may nang parang no? MH na? 3, 2, 1, tara baba na, bossing. Baba na. Wala kayo? MH kayo, boss. Wala kami. Wala, gumagapang yung iba. Yung iba hindi nag-revive. Ayun, may namatay na shaman doon, Tulak nyo sa may MS yan, boy. Tulak nyo sa MS. Patulak sa MS, boy. Sagad nyo. Baka malasit nyo pa, Sagad nyo. Tagal kasi. Okay ngayon. May mga hindi nagre-revive. Ayaw manalo, boy. Wala akong magagawa dyan. Sige, mid. Pasok mid. Baka mabutter pag pangalanan, Oo, makikita mo, walang MMR. Yan ang minion. Ayaw may revive. MH, 3 to 1, baba, boss. Baba. Lower lang, ha. Huwag kayo ha. Itang ina mo, mukhang madidis pa. Kanan nga, boy. Pasok kanan. Wala dyan.
O, pwesto kayo dito. O, ready? Wag. Macro. Kaya natin yung Phoenix. Tignan natin kung babawasan ng Phoenix. Game, may pag-ito-ay tayo. Hindi ko susugal to boy ng ano. Mamaster ko tapos yung iba tamang ano lang. Tira lang sa kalaban. Bahala na kung sino manalo dyan. May ayaw mag-ESP. Ang gagawin ko dun. Relax lang. Linis na lang tayo sa All-in Clash. O, Macro. Kalma. Macro lang. Harap lang. Macro. Susundutin yung agad kayo niyan. Okay, labas. Labas, boy. Tatakbo yan eh. MH kayo ah. O, pasok kanan. Petay nyo lang ha. Walang habol, boy. Sundot lang. Okay, yan yung Phoenix Monster, boy. O, 3, 2, tara. Tulak kanan, clashing. Tulak kanan. Linis na lang. Tulak. Tulak kanan, sagad nyo boss. Untang ina kayo pa na ano, nalinis. Sige, tulak kanan. Clashing na lang to. Tulak kanan, sige clash. Oh, lower mid. Tulak niya lower mid. Clash na lang yan, gago. Ayaw nyo manalo eh. Wala akong magagawa. Nice G. Nakarami ka ba, kalbo?